magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to my content, to my video guys. Ayan, magwa-vlog naman ako guys ng aking paninda guys. Ayan, medyo guys matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog ng aking paninda. Tara guys, papakita ko sa inyo yung aking gala. Ayan. Meron naman tayo guys ni tambal. Ayan. Meron tayo guys ni buraw. Maliit lang to guys. Ayan. Tapos, meron din tayo guys ni tundahan. Ayan. Medium to guys, medium. Meron tayo guys ni pusit. Sibubog. Ayan guys, sibubog guys. O galunggong. Ayan. Pusit. Meron tayo guys ni pusit. Ayan. Ayan guys. Meron tayo guys ni bangus. Last na to guys. Last. Ayan na po guys. Galing dagupan yan guys. Ayan. Lagi kayo mag-ingat guys. Araw-araw guys. Kapit lang tigad. Nag-iisa lang ang ating buhay. Kahit saan man tayo guys pumunta, ingat lang tayo lagi. Ayan. Guys, bye-bye. Salamatan po.